السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے. آپ کو دینی معلوماتی سوالات کے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں. اس ویڈیو میں شامل ہے دینی اور دلچسپ سوالات آپ کے لیے، اور آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو درود پاک لازمی پڑھیں. چلے آئے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف. سوال: اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس کے ازالے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جواب: صدقہ دینا چاہیے. سوال: کیا قبر پر مرحوم کا نام اور تاریخ وفات لکھنا جائز ہے؟ جواب: جائز نہیں ہے. سوال: بانی اسلام کون ہیں؟ جواب: بانی اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. سوال: قرآن میں کس واحد شخص کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے؟ جواب: قرآن میں ابو لہب کو کنیت سے مخاطب کیا گیا ہے. سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد کون سی تھی؟ جواب: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مسجد مسجد قباء تھی. سوال: خانہ کعبہ کے غلاف پر عموماً کیا لکھا ہوتا ہے؟ جواب: خانہ کعبہ کے غلاف پر سورۃ اخلاص اور 6 قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں. سوال: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس زوجہ کے مزاج میں کچھ تیزی تھی؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مزاج میں کچھ تیزی تھی. سوال: قرآن مجید میں حرف میم کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں حرف میم 48,872 مرتبہ آیا ہے. سوال: کون سے صحابی رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کانوں میں روئی ٹھونس لیتے تھے؟ جواب: طفیل بن عمر دوسری رضی اللہ عنہ. سوال: کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کس پیغمبر کا کلمہ ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ تمام پیغمبروں کا کلمہ ہے. سوال: اگر کوئی شخص نماز میں زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں الفاظ پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟
جواب: صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہیں ہوگی بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ سوال: کون سے صحابی زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے؟ جواب: حضرت بشر بن برا معرور رضی اللہ عنہ زہر آلود کھانا کھانے سے انتقال فرما گئے تھے۔ سوال: کیا قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز ہے؟ جواب: قومی ترانے کے دوران کھڑا ہونا جائز نہیں ہے۔ سوال: کون سا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے؟ جواب: بارش کا پانی شیطان سے دور کر دیتا ہے۔ سوال: کس پھل کو ہم نہیں خرید سکتے؟ جواب: محنت کا پھل وہ پھل ہے جسے ہم خرید نہیں سکتے۔ سوال: بتائیے کس رنگ کا جوتا پہننا حرام ہے؟ جواب: بعض لوگوں کے نزدیک سبز رنگ کا جوتا پہننا حرام و گناہ ہے۔ اگر ہم شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں تو کسی بھی رنگ کی ممانعت قرآن و حدیث میں نہیں آئی ہے، لہذا سبز رنگ کے جوتے پہننا جائز ہے۔ اور اگر ہم محبت اور عقیدت کی جہت سے دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گنبد مبارک کا رنگ سبز ہے، تو اس وجہ سے اگر کوئی اس رنگ کا ادب و احترام کرتے ہوئے سبز جوتے نہ پہنے تو یہ اس کے ایک پیار محبت کی علامت قرار دی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے کیونکہ سب جوتے کوئی فرض یا واجب تو نہیں ہے، اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رسول سے بھی اس کو نسبت ہے، تو اس لیے اس میں احتیاط کر لیں۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا مصر کا حکمران کیا کہلاتا تھا؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت کا مصر کا حکمران فرعون کہلاتا تھا۔ سوال: کس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے؟ جواب: وہ عورت جو مرد کے مشابہ لباس پہنے اور وہ مرد جو عورت کے مشابہ لباس پہنے تو اس طرح کا لباس پہننا اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتا ہے۔ سوال: کس نبی کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب سے پہلے قربانی کا حکم ملا تھا۔ سوال: ایک وقت کا عدل کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ جواب: ایک وقت کا عدل کرنا 20 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ سوال: منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب: منکر نکیر قبر میں 3 سوال کرتے ہیں۔
सवाल, किस सूरत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है? जवाब, सूरतुल अंबिया में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल लिल आलमीन कहा गया है। सवाल, वो कौन सी फर्ज नमाज है जो कुछ टाइम के लिए फर्ज नहीं है? जवाब, वो फर्ज नमाज जो एक नाबालिग पढ़ता है, इस पर इस वक्त तक फर्ज नहीं जब तक वो बालिग ना हो जाए। सवाल, क्या गुस्ल जनाबत को तुलुए फजर तक मौखर करना जायज़ है? जवाब, एक जनबी के लिए गुस्ल को तुलुए शम्स तक मौखर करना जायज़ नहीं है। आदमी को चाहिए कि जितनी जल्दी हो सके गुस्ल कर ले। सवाल, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, क्या आप इनके नाम बता सकते हैं? जवाब, जी हाँ, हर इंसान के साथ दो फरिश्ते हैं, करामन कातबीन। सवाल, वो कौन सा जानवर है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है? जवाब, कुत्ता है जो शैतान को देखकर रोने लग जाता है। सवाल, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को क्या कहते हैं? जवाब, नमाज के लिए नियत करके जब हाथ कंधों तक या कानों तक उठाने को तकबीर तहरीमा कहते हैं। सवाल, रोशनी में आँख की पुतली फैलती है या सिकुड़ती है? जवाब, रोशनी में आँख की पुतली सिकुड़ती है। सवाल, हज़रत मैमूना रज़ी अल्लाह अन्हा के तमाम दिन के मशागिल क्या थे? जवाब, हज़रत यजीद बिन अहम रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि इनके मशगला हर वक्त नमाज था या घर का काम। अगर दोनों से फरागत होती तो मसवाक करती रहती थीं। सवाल, हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब क्या है? जवाब, हज़रत ज़ुल्करनैन का लक़ब मालिक अल मुल्क अल आदला है। सवाल, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में क्या दिया गया है? जवाब, हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का नाम तौरात में इल्जा दिया गया है। सवाल, पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, पूरे कुरान में अबी लहब का जिक्र सिर्फ एक बार आया है।
सवाल, वो कौन सी ऐसी नमाज है जो ना ज़मीन में पढ़ी गई ना आसमान में? जवाब, ये वो नमाज है जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा में पढ़ी थी। सवाल, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ी अल्लाह अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू में क्या मायने हैं? जवाब, नमाज में रुकू की हालत में सुबहान रज़ी अल्लाह अज़ीम पढ़ते हैं, इसके उर्दू मायने पाक है मेरा परवरदिगार अज़मत वाला है। सवाल, मस्जिद नबवी की कीमत किसने अदा की? जवाब, मस्जिद नबवी की कीमत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने अदा की। सवाल, कौन सा मज़हब है जिसका बुनियादी अक़ीदा फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी है? जवाब, इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा फ़रिश्तों पर ईमान लाना भी है। सवाल, वो कौन सा मुल्क है जहाँ कोई दरिया नहीं? जवाब, कुवैत में कोई दरिया नहीं है। सवाल, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब, मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की है। सवाल, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम कहाँ दफन हैं? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम यरूशलेम में दफन हैं। सवाल, किसके दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली? जवाब, अब्दुल मलक के दौर में अरबी को सरकारी ज़बान की हैसियत मिली। सवाल, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ किस कबीले से था? जवाब, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का नस्ली ताल्लुक़ उदम कबीले से था। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान कुरैश क्यों कहलाता है? जवाब, जनाब फ़ैर बिन मालिक की वजह से इनका लक़ब कुरैश था। सवाल, जिस पहाड़ पर तजल्ली फरमाई, इसके कितने टुकड़े हुए थे और कहाँ कहाँ जाकर गिरे थे? जवाब, बाज़ तफसीरों में लिखा है जब अल्लाह ताला ने तौर सीना या ज़ुबैर पहाड़ पर तजल्ली फरमाई तो इस पहाड़ के 6 टुकड़े हो गए थे, 3 मक्का में जा गिरे और 3 मदीना में। जो टुकड़े मक्का में जा गिरे वो ये हैं, जबल सूर, जबल सबा, जबल हीरा। और मदीना वाले ये हैं, जबल अहद, जबल वुदकान, जबल रिजवी। इनके मुस्तकिल पहाड़ बन गए।
सवाल, शैतान का असल नाम क्या है? जवाब, शैतान का असल नाम अज़ाज़ील है। सवाल, अल्लाह के किस नबी ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना? जवाब, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले सिला हुआ कपड़ा पहना। सवाल, नमाज जनाजा दिन में पढ़ना जायज़ है या रात में? जवाब, नमाज जनाजा किसी भी वक्त पढ़ना जायज़ है मगर दिन में पढ़ना अफजल है। सवाल, किस अमल को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है? जवाब, मुसलमान भाई के ऐब छुपाने को मुर्दा लड़की को जिंदा करने के बराबर कहा जाता है। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना पहुंचकर किस चीज़ को कायम किया? जवाब, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना पहुंचकर मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कायम किया। सवाल, दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान कहाँ बनाया गया था? जवाब, दुनिया का पहला अस्पताल बीमारिस्तान बगदाद में बनाया गया था। सवाल, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने क्या हुक्म फरमाया था? जवाब, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को शहर छोड़ते वक्त फरिश्तों के जरिए अल्लाह पाक ने हुक्म फरमाया था कि अहले खाना के रह जाने पर पीछे मुड़कर ना देखें। सवाल, कौन सा गोश्त खाना इबादत है? जवाब, कुर्बानी का गोश्त खाना इबादत है। सवाल, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा किसका हुक्म दिया है? जवाब, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा नमाज का हुक्म दिया है। सवाल, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी चार पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की चार पुश्तों को नबूवत का शर्फ हासिल हुआ। सवाल, ज़्यादा रोने की वजह से किस नबी के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे? जवाब, ज़्यादा रोने की वजह से हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम के चेहरे मुबारक पर गड़े बन गए थे। सवाल, शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा किससे करवाई थी?
जवाब: शैतान ने सबसे पहले आग की पूजा काबिल से करवाई थी। सवाल: हजरत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई कितनी है? जवाब: हजरत अम्मा हव्वा की कब्र की लंबाई 100 हाथ है। सवाल: कौन सी नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है? जवाब: तहज्जुद की नमाज पर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जाने की बशारत है। सवाल: शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है, अब क्या किया जाए? जवाब: शादी के बाद मालूम हुआ बीवी लंगड़ी है तो सब्र किया जाए। सवाल: कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा किस पैगंबर का है? जवाब: कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा तज़किरा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। सवाल: किस नबी की उम्मत पर अज़ाब आया था? जवाब: हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत पर अज़ाब आया था। सवाल: मदीना मुनव्वरा का कदीम नाम क्या है? जवाब: मदीना मुनव्वरा का कदीम नाम यसरब है। सवाल: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन जन्नत से निकाला गया? जवाब: जुम्मे वाले दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया। सवाल: बच्चों को लोरी देते हुए क्या कहना सख्त गुनाह है? जवाब: अक्सर औरतें बच्चों को लोरी देते हुए ये जुमले अदा करती हैं, ला इलाहा इल्ला, जबकि इन जुमलों का मतलब है कि कोई खुदा नहीं है। इसलिए इस गुनाह से बचने के लिए पूरा कलमा ला इलाहा इल्ला मोहम्मद रसूल अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल: रोज़े की नियत की दुआ में कौन सी गलती करने से रोज़ा नहीं होता? जवाब: रोज़े के लिए नियत करना दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। ज़बान से अल्फाज अदा करके नियत करना, जैसा कि बाज़ लोग दुआ पढ़ते हैं कि जब तक आप दुआ नहीं करेंगे तो आपका रोज़ा नहीं होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ज़बान से अल्फाज अदा करना लाजिम नहीं है। इन अल्फाज को अदा किए बगैर भी रोज़ा हो जाएगा, क्योंकि नियत दरअसल दिल के पुख्ता इरादे का नाम है। जब कोई शख्स सहरी के लिए जागे तो जाहिर है कि वो रोज़ा रखने का इरादा रखता है, जब भी तो सहरी करता है। लिहाजा अगर कोई ज़बान से नियत की दुआ अदा करता है तो ये जायज़ नहीं है, क्योंकि रोज़ा अफ्तार करने की दुआ है, रखने की नहीं। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों मरने वाला कप्ती फ़िरौन मिस्र का क्या लगता था?
جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مرنے والا قبطی فرعون مصر کا باورچی تھا۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کس پیغمبر کی بکریاں چرایا کرتے تھے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ سوال: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار کس عمر میں بیت المقدس گئے؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلی بار 12 سال کی عمر میں بیت المقدس گئے۔ سوال: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ کیا تھا؟ جواب: حضرت سلیمان علیہ السلام کا پسندیدہ مشغلہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے پالنا تھا۔ سوال: عورت کے ماتھے پر تل ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب: اچھا مقدر ہونے کی۔ سوال: دجال اس وقت کس جگہ موجود ہے؟ جواب: دجال اس وقت مدینہ کے مشرق میں موجود ہے۔ سوال: کس نماز کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے؟ جواب: نماز جمعہ کو پڑھنا فرض عین اور اس کی قضا حرام ہے۔ سوال: وہ کون سا جانور ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی؟ جواب: خچر ہے جس کی کوئی مادہ نہیں ہوتی۔ سوال: انسان کی وہ کون سی چیز ہے جو مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے؟ جواب: روح مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جاتی ہے۔ سوال: قرآن مجید میں آیت شفا کتنے مقامات پر موجود ہے؟ جواب: 6 مقامات پر۔ سوال: مسلمانوں پر سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی تھی؟ جواب: مسلمانوں پر سب سے پہلے نماز فرض ہوئی تھی۔ سوال: دنیا کا پہلا تحریری دستور کون سا ہے؟ جواب: دنیا کا پہلا تحریری دستور میثاق مدینہ ہے۔ سوال:
وہ ایسا کون سا استاد ہے جو بولے بنا سبق پڑھا دیتا ہے؟ جواب: کتاب۔ سوال: عربی لفظ عیادت کے معنی کیا ہیں؟ جواب: عربی لفظ عیادت کے معنی بیمار پرسی، تیمارداری اور خدمت گزاری کے ہیں۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔